नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने उर्दू नातिया शायरी में उस्तूरी फ़िक्र पर अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। हिंदू मज़हब में कहा जाता है कि भोपाल के कदीम राजा शिबी राणा के दरबार में एक बार इंद्र देवता और अग्नि देवता दोनों ने उनका इम्तिहान लेने के लिए दरबार में पहुँचे। तरीक़ा ये था उनका इम्तिहान लेने का कि बाघ फाख्ता के पीछे लग रहा था और फाख्ता अपनी जान बचाने के लिए बादशाह की तरफ उड़ रही थी। अचानक फाख्ता बादशाह की गोद में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाघ जब पहुंचा तो बादशाह से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि ये ग़िज़ा मेरी है, लिहाजा आप उस पर अपना हक़ नहीं जता सकते, मैं उसे खा लूँगा, ये मेरी ग़िज़ा है। उस पर बादशाह ने कहा, मैं इस फाख्ता के सिले में तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूँ। उस बाघ ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके सीने का गोश्त चाहिए और जहाँ से मैं मांगूँ वहाँ से ही मुझे गोश्त चाहिए। बादशाह शिबी राणा जो है राज़ी हो गया और छुरियाँ वगैरह लाई गई, जल्लाद भी आ गया गोश्त काटने के लिए। जब गोश्त काटने की नौबत आई, छुरी जैसी ही उठाई तो ये बाघ और ये फाख्ता दोनों अपनी असली शक्ल में आ गए। एक उनमें से इंद्र देवता था और दूसरा अग्नि देवता। इंद्र देवता ने कहा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहे थे, तुम्हारे अंदर की सखावत, तुम्हारे अंदर की ईमानदारी और तुम्हारे अंदर जो इशार और कुर्बानी का जज्बा है उसका इम्तिहान हम लेना चाह रहे थे, आप उसमें कामयाब। यह किस्सा हिंदू के यहाँ काफ़ी अहमियत का हामिल है और ये न सिर्फ उस्तूरी फ़िक्र में इसका शुमार होता है, बल्कि बहुत सी ये कहते हैं कि इस नाम का एक बादशाह भी हुआ है जिसकी भोपाल में हुकूमत थी। बहरहाल ये एक वाक़या जिस तरीके से हिंदुओं की मजहबी कुतुब में दाखिल है, उसमें शामिल है, उसे बारहा पढ़ा जाता है। इससे मुतासिर होकर हमारे शोरा ने भी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात में इस किस्म के चंद कहानी किस्से दाखिल कर दिए हैं। उनमें से इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद के मखतूतात में तकरीबन 1100 हिजरी का एक मखतूता बाज़ व फाख्ता के नाम से है। इसका शायर मजहूर है। और दूसरा जो है बम्बई में एक मसनवी लिखी गई है जो 1329 हिजरी में छपी थी और इसका शायर तालिब है। एक और मसनवी अमीर मीनाई की कबूतरनामा है। ऐसी ही एक मसनवी गवासी ने तूती नामा में हज़रत मूसा से इसी किस्म के वाक़े को मंसूब किया है। और छठा एक वाक़या मैं उसे बाद में बताऊंगा जो तारीख़ी वाक़या है और अभी यानी 200-250 साल पहले का है। तो बाज़ व फाख्ता जो इदारा अदबियात उर्दू में मखतूते की शक्ल में है, उसमें कमो बेशी इसी किस्म की कहानी बयान हुई है। उसमें यह होता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम दोनों बाज़ व फाख्ता की शक्ल इख्तियार करके मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। उसी तरीके से बाज़ फाख्ता के पीछे रखता है और फाख्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जाकर बैठ जाती है और उनसे जो है हिफाजत की दरख्वास्त करती है।
بعض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہتا ہے کہ یہ غذا میری ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ دی ہے، اس لیے آپ وہ غذا مجھ سے نہ چھینیں اور مجھے واپس کر دیں تاکہ میں اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایسا بات سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ میرے جسم کا اتنا گوشت جتنا اس کا وزن ہے فاختہ کا اتنا لے لو اور اس فاختہ کو جو ہے آزاد کرو۔ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کو مان لیتا ہے، چھریاں وغیرہ بلائی جاتی ہے، صحابہ کرام چھریاں لے کر آتے ہیں، لیکن روتے ہوئے آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اب چھریوں کا جو ہے زخم لگے گا۔ وہ بعد سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور مجھے ہمارے جسم کا گوشت تم لے لو، لیکن بعض مانتا نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے جسم کا گوشت کاٹو، اور جب کاٹنے کے لیے صحابہ کرام نہایت غمآمیز انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرف دوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اتنے میں وہ فرشتے اپنی اصل صورت میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے سخاوت کا اور آپ کی رحمت کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، آپ اس میں کامیاب۔ بہرحال یہ بھی ایک قصہ ہے اور تقریباً ایسا ہی قصہ غواصی کی طوطی نامہ میں حضرت موسیٰ سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہاں اس میں جو اہم کردار ہے، ہیرو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کبوتر نامے میں امیر مینائی نے ٹھیک یہی واقعہ جو طالب اور وہاں کے مخطوطے میں حیدرآباد کے مخطوطے میں ہے وہ درج کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اتفاقاً بعض ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جسے ہم بھلا نہیں سکتے یا بھول نہیں سکتے۔ مولانا عبدالسلام کی کتاب حکمائے اسلام میں ایک واقعہ امام راضی کے تعلق سے ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اچانک ایک باز ایک فاختہ کے پیچھے لگا اور وہ فاختہ اڑتے ہوئی آئی اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں جا کر گر گئی۔ اس پر ایک شاعر نے شعر بھی کہا تھا، عربی میں وہ شعر ہے۔ بہرحال اس قسم کے واقعات ہوتے بھی ہیں اور اس قسم کے واقعات من گھڑت بھی ہیں، اور شعراء کرام نے اپنے فراغ ذہنی سے ایسے واقعات دوسرے مذاہب سے آخذ کر کے ان سے متاثر ہو کر لکھے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اسطوری فکر ہے جو اردو کی نعتیہ شاعری میں بعض و فاختہ کے نام سے ایک گمنام شاعر اور طالب نام کے ایک دوسرے شاعر نے قلم بند کی ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں چند اور اسطوری فکریں جو اردو نعتیہ شاعری میں داخل ہوئی ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا